Hello guys, share ko lang itong bagong crypto airdrop na bagong labas ngayon under ng Solana, which is itong Assister testnet airdrop siya guys. So pwede siya sa mobile, and sa mga interesado guys, sundan nyo lang yung guide kung paano. Okay, so ayan guys, next natin is, kung wala pa kayong Phantom Wallet guys, punta kayo sa Play Store, download nyo yung Phantom Wallet. Ayan, so and then open nyo lang siya guys pag na download nyo na. Next is, ayan yung lalabas, punta kayo dyan sa may right side sa baba, click nyo lang yan guys, tapos ayan yung lalabas. Search nyo lang yan guys sa search bar yung Assister AI, or kung gusto nyo gamitin yung link ko guys, copy nyo na lang and i-paste nyo na lang siya dyan sa gusto lang naman. Okay, next natin is, ayan, after nyo maklik guys, ayan na yung lalabas dyan, click nyo lang yung join testnet. Okay, next, ayan, select wallet, click nyo lang yan, and then click nyo ulit yung Phantom, and connect wallet account, click nyo lang yung connect, and then confirm. Okay, and ayan na guys, yung username pwede nyo siyang baguhin kung anong gusto nyo ilagay, and then pagka na-edit nyo na yung username, start building nyo na lang, click nyo lang yan. So ayan, next i-connect nyo siya sa Discord nyo saka sa Twitter account, click nyo lang yan guys para authorize nyo siya sa Discord and Twitter account. Okay, after nyan guys, proceed kayo dito sa yan, nasa taas sa left side, click nyo lang yan, yung 3 lines na yan sa left side, and then punta kayo dito sa dashboard. Okay, so after nyan, ito guys, makukuha nyo na yung libreng 3 ESRR. May paano kasi sila guys, pagka new ka lang, may reward ka agad na 20 ESRR. Claim nyo lang yan guys, then ayan, mga task guys, para makakuha pa kayo ng token. Follow nyo lang yan guys, yan, follow nyo yung Twitter, like, repost, ayan guys, so madali lang naman siya. Wala na guys, yun lang. So sa mga interesado, grab nyo na lang, at baka ito na yung chance para pumaldo tayo. Yun lang guys, maraming salamat.